اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qala sallallahu wa nafa'ana wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hal dhalla lakum ba'irun qala fas'alu al-'ayrul akhar wa qalu hal inkasara lakum naqatun hamra qala nalika kontan-kontan yang menetapkan karena perpanjangan siang, perpanjangan awan tidak pun ditambah sejam dari tongkol teka kontan-kontan kang kita ibadah dengan akhirnya ngomong kepada takon ngomong kaya takon pakau dumaka berantakon soposi ngomongkah takon ning golongan air mau lontar-lontar kan beteka sing sama. Pakau ngama takon sapa bukan maka hal dolla apakah ilang nak wajah opo banget takon iya ilang ontai dari Muhammad Islam ilang ontai ibarat Muhammad ontai aku ilang. Dari jawabnya pakau ngama jawab sapa si ontai dia ilang. Ilang. Terus opo Qala ma qulna amil qala qalu na'am qala fasa'alun ay fasa'alu qala na'am fasa'alu maka takon sapa sing ngomong kae al-air wonten ala kami takawan rombongan kamani dina takawan ditakon wani hal ingka sarlakum naqad amal ingka sarapakah ya atau ingka naqad tawadun apa dia beli kota abangan apa kalau jam sobat sobat nanti iya hilang jadi kalau jam sobat mengkapalkan indah pas malam kalau cerita paling sobat sing mengkapalkan maka apakah ada indah kumilam serisra kabe opo pos antun wadah ngako wadah lima saking baju. Ya ini kalau dia taruh baju dari baju langka orang itu tak orang apa baju langka bini wadah. Ia beli kontan-kontan orang hilang ia beli kontan abangan makan langka ia beli anak baju langka ia mani. Hal indakum apakah anal kana pal kana mangka apakah anal indakum dalam saling sirakabe apa kosatun mangko atau min iman saking baju pakola ma ucap sapa anak-anak iya ya kita pakola maka ucap sapa rajul anak-anak isun iya pun dari kita wadah isa
kepada kita banyu ujuk-ujuk terus langkah ketuplak beli tapi langkah banyu ya padahal diiringi kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah wa Tuhan naro sopai sudah ikos Fama syaribah ahadun maka minum. Wallahi demi Allah wa Tuhan naro sopai ikos Fama syaribah maka minum ikos sopahan musabidina sangisun. Iya kita pernah wadah pun ikono orang ini langka mau sejeng hidung gak langka tapi jujur langka bukan namanya cerita Pama syaribah maka orang inung ingkos sebuah hadrong sabidi minna sayang kita wala urib lalu terwala uribot lah orang itu langka obes kos tak terlakan beli bila ada bumi. Akhirnya sang jelas kabeh apakah diduga nih, apakah ditebak, apakah diduga, apakah dijawab nih kanjeng Nabi pas kabeh anak mungkin benar anak pas kabeh malah pribadi diomong kang omah farofa bisiri farom maka nudu sapa si wong Mekah ing kanjeng Nabi bisiri kelawan sihir lah malah dari kanjeng Nabi itu wah sang sihir Muhammad bisaan karena memang orang dari hidayah dari hidayah sama wis bener jawabannya kanjeng Nabi dan pas nyata kalau kenyataan tetapi ambil baik malah juga malah lagi kalau makan juga makanya makamnya nasopo si wong kain kanjeng Nabi sirrasi oh Muhammad tak sihir dia terkenal Muhammad sihir saya Abu Bakar bilang lawan keimanan hari iman langsung percaya hari kemudian malah nyihir-nyihiran kanjeng Nabi. Wa qalu ngucap sapa si wong Mekah sadaqal walid. Sadaqal walid al-Walid bin Mughirah. Asale sing ngomong bahwa Muhammad sihir asale Walid bin Mughirah. Kami percaya di Muhammad Nabi utusan Walid bin Mughirah. Kamu ingin terangkan Walid bin Mughirah di aku anak wong sugi sehingga dia dengan kesugihannya sombong madan-madan yang kanjeng Nabi mencap-cap kanjeng Nabi itu aneh Walid bin Mughirah. Akhirnya waqul pada ucap sapa sing wong kasodaqo bersopal Walid bener Walid sombong sihir Muhammad. Riban salam wa anzala maka nurunakan sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala wa ma ja'ala ya allati araynaka illa fitatan linnas wa majalan orang dan akan kita itu selalu yang impen allati arayna kami semeruakan isu di sampai Muhammad illa fitnah kecuali fitnah linnas mari manusia kecuali fitnah manusia karena apa ada hidayah itu hari hidayah itu asalnya urusannya Gusti Allah selalu jelas gamblang bener tempatnya angger dipercaya angger orang iman. Loh, tutup indah tutup awal kisah tentang Isra bihamdillah kelawan puji Allah wa audinan pertolongan Allah wa sallallahu alaihi rahmat sapa Gusti Allah ala sayyidina atas Gusti kita Muhammadin rupana Muhammad wa ala alihi keluarga kanjeng Nabi wa sallallahu Nabi wa sallam keparing selamatan sapa Allah tasliman lawan salam kang akeh walhamdulillahi rabbil alamin. Rampung kisah tentang perjalanan kanjeng Nabi min Makkah ila Palestina sing Palestina maring bait maring Maqam Mustawa atau Sidratul Muntaha. Bait maring iki tentang Isra Mi'raj tidak usah digambar secara akal. Lamun mikir akal kuatir akal dari akal. Ada akal segala saat akal karena segala-galanya diakal. Kemudiannya ketika kita akal lebih kontrol, maka malah jadi nilai yang akidah kita watir. Contoh, ini kayaknya kanjeng Nabi dialog mengkhotbah Gusti Allah di Maqam Mustawa berarti kanjeng Gusti Allah kana istana singgasana berarti bisa tempatan di kana. Dia salah. Tetap Gusti Allah sih orang butuh tempat, orang butuh kemudian wong sing nyimpen
wong sing nyimpen sing ora takon 4 perkara Gusti Allah selamat. Siji dengan aina Allah, mata Allah, kabita aina Allah. Wis ora ning Gusti Allah di ora usah Gusti Allah pira, wis yakin Gusti Allah siji, Gusti Allah ana, Gusti Allah parek, ora usah dikaya-kaya. Ora usah ora dikaya semengkene, kayane semengkene, kayane sekerat terus. Ora usah dikaya-kaya. Jadi kang memahami perjalanan Isra Mi'raj Nabi kan dikedepankan keimanan. Kang niat langsung diterima kalau keimanan, kalau keyakinan bahwa wis pancen Kanjeng Nabi pernah Khotoba kalau Kanjeng Gusti Allah oleh kewajiban yang penting, oleh kewajiban pas salat waktu kita sebagai umatnya kudu bener jaga nih sembahyang salat 5 waktu. Takut orang sampai mikir berarti dari hadisnya tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Mikir-mikiran yang makhluk ya Gusti Allah, ajelok mikir-mikir di Gusti Allah. Terus kok ketika kita mikir-mikir di makhluk Gusti Allah pasti kembali Gusti Allah. Jadi kita mikir bagaimana langit riben mungkin kalau kan kembali Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah sehingga kita benar-benar meyakini bahwa Gusti Allah anak. Sebab apa? Sebab kita harus berpikir anaknya ciptaan Gusti Allah. Kudu yakin kabeh barang kang dimiliki gaweane Gusti Allah, kang kita yakin Gusti Allah kang dadakan segala-gala sehingga kita ibadah malah nambah mantep kalau Gusti Allah. Walhamdulillah te sekabe puji kulillah ta'ala sifat Allah rabbil alamin kang mengenal orang kabeh. Semoga wallahu a'lam. Ini apa nih? Jangan demi Sabtu, demi Selasa bisa ke hataman kita. Selasa bisa hataman kita. Apa beda hataman Riyaya? Riyaya apa? Arya Riyaya kan hataman Raya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi fil hawa'i rawuhu. Subhanalladzi ma sujidat fil hawa'i kang dalam awang-awang mawa rawuhu angin alal. Fa inna riha satunya angin iku musakharun di lulutaken dimiyangaken musakharun diletaken beda sama ingkang langit wal adan wa ma'dan huran utai petune angin wonten angin iku fil adan bumi asal saking kaping 3 metune angin iku sumber angin ku sing bumi kaping 3 sing sorga wa ma'dan utawi metune angin iku fil adan bumi asal saking sebab bumi ya itu langit ya itu Gusti Allah itu ganjil dan Gusti Allah senang kang ganjil. Allah inna widro yuhibbul widro. Dari sekian jumlah yang ganjil sing disenang di Gusti Allah itu bilangan dari sebuah bilangan kang disebut Gusti Allah bilangan pintu. Mulane langit pintu, bumi pintu. Jauh kang kalau Gusti Allah gawe langit tempat sementara dunia karena memang Gusti Allah itu bilangan kang paling disuka di Gusti Allah bilangan pintu. Maka sumber angin iku matuna sing sing bumi kang kaping 3. Subhanalladzi roh qalimani bil ardi asal di'adu ulam taruh ilwa dan roh iku asli asal diri ulama diri dilekan ya asal terisa qolan di tashil qabri ala roh hati dan roh hati wa ala wa'idun ditashil wajahmu putih jamaru arwahun waroyahun jamak taksir lapat rukun dan ini arwah atau riyah ruwaihun ikut taksir dari itu ruwaihun
fu'aidu tasbihu wajana loro ana fu'aidu karo fu'aidu subhanalladzi finnar sultanu subhanalladzi ma sujidat finnar kaitan geni sultanuhu keratone si alladzi walidari karena are mengkono-kono finnar sultanu la yajuzu ora kena opo la yajuzu ora kena li ahadin kadu oksa bijimil makhlukina saking makhluk kabeh opo ayu antibani tanik sasbahat ahad sawijimil hayawan sapa hayawan binnar lawan geni ora kena kita nyiksa hayawan kalau langsung geni ana semut langsung dibakar masih bakar bukan lampu setrum geni itu tuh itu setrum mau orang terikor bukan kah? Apa? Apa rakyat apa? Nah, berarti kan satu mata di kalau apa? Setrum kalau setrum begitu tuh. Ini jadi kan kami jumlah nyiksa matanya ini. Jadi lawe nyiksa hayawan kalau ini langsung dibakar urip-urip. Jadi harus mati dibakar itu langsung dibakar. Umpama anak sarang semut, terus kalau itu bisa sampah disulit tuh. Karena itu niksa semut kalau ini. Sebab kamu berhak niksa kalau ini gusti, bisa kamu berhak niksa kalau ini bisa saya jadi dikena. Kalau pada ini dikubur atau aja langsung kalau kan saya dimasak sih masak apa ya. Indonesia ada lawan kececer, lawan dipatah dingin, ya saja. Terus mati itu sih langsung masuk langsung dibakar. La yajuzu li ahadin bil makhlukina ayat tiba ahadan min hayawanati binnar. La yajuzu ora kena li ahadin kali wong sawiji min makhlukina saking makhluk ayat tiba penyentan isa sobahan asobo sobahada ahan musabiri hayawanat binnar. Subhanalladzi bil arhami ilmu subhanalladzi masidat fi alfil arhami dalam rahim ilmuhu utawi ilmu Allah fala ya'lamu ma qara'ati apa ma barang apa ma salah fala ya'lamu ma qara'ati ma ing barang bil arhami ing dalam rahim illa aik sapa Gusti Allah sedere salah kasing ngono illa ta'ala kadare Gusti Allah subhanalladzi fil quburi qada'u subhanalladzi masidat fil kuburi dalam kubur apa qada putusan Allah ayat kesepala yang maka fala maqara dan putus sapa manggo fil kuburi dalam kubur bi nikmati lawan nikmat wal nikmat siksa illa wa sapa Gusti Allah sing bisa ngubungi nikmat dan siksa kubur Gusti Allah subhanalladzi rabbas sama bi ghairi amadin subhanalladzi la masuk subhanalladzi masujidan rofa kalis ngangkat kehurapan seperti asama ing langit bila bi ghairi amin lawan tanpa saka lawan tanpa saka langit nah bi ghairi amin kata saka kama wa malika kama kata wa tema iku marjiun ka den tingali lana kada kita kang terlihat di kita langit langkasakan wala manjala wa subhanalladzi wa subhanalladzi bil ardi subhanallah sujudal pada karena rasulullah di al-ardo ing bumi ai basato tegese beber sokaladi al-ardo ing bumi alal maing atas banyu fahamida maka muji sapa fahamida ya pajamada maka atos pajamada maka atos pajamada maka atos bumi alai pajamada maka bumi subhanallah Gusti Allah gawe bumi utara laut goyang aja akhirnya Gusti Allah gawe gunung ambil apa? Ambil buminya aja goyang di dure laut banyak sebab manusia alam ini banyak dari bumi mulanya jangan jauh kalau dipai gunung ambilin apa kalau hasil gunung itu minang apa kok kamu matok di bumi ambil aja goyang lawan gunung bumi goyang mulai bapak berarti gunung lepas akan meletus
Nah, berarti patok-patok bumi ini bisa lepas. Bisa. Nah, sehingga kapan-kapan ya ida zulzilatil zilzalaha. Sehingga kapan-kapan pun ida zulzilatil ardu zilzalaha. Sehingga suatu saatnya goyang ya disebut ya. Sebelum sini bumi kalau hasil bagai patok bumi. Subhanalladzi ma sujidan la marja'aka orang bermusik tetap. Lati soma orang bermusik tetap pada manjan orang Islam. Aila mukhlis orang selamat min musakin siksaan Allah. Ay min adab disakta kesaksian Allah. Illa ilahi maring kecuali wali Allah Ta'ala. Wal maqalatus saminatu wal masyhur. Utawi maqalah kang kaping 8 wal masyhur. Anib ni Abbasin terang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anau satu nesim Abbas iku qala. Nanti kasul Abbas qala kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin indal sejadina di iblis sama iblis. Kanjeng Nabi tentu tidak ketemu kalau iblis. Berikut iblis tampak. Qala nanti kasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iblis sama iblis alaihi aku. Kanjeng Nabi ketemu kalau iblis, Kanjeng Nabi takut iblis, kam ahibbaka min ummati, kam pira, kam pira, ahibbaka kekasih sira min umat isun, sing disenangi umat isun kau pira. Jadi Kanjeng Nabi takut iblis, kala jawab iblis. Ahibbai utawi temenan kekasih isun kang seneng isun iku asyara 10 golongan iku syarat lapare 10 golongan 10 golongan wong kang didemeni isun seneng 10 sapa bae wong sing dadi seneng iblis padahal iblis kok pakai musuh manuk setan iku musuh iblis iku musuh. Apa musuh 10 golongan? Awaluhum utai kawal 10 wal imam pemimpin al-jadilu kang najud aidol kang dolim. Jadi bisa lo batal kita lo pimpinan sing dolim, pimpinan sing lacut iku batal kita. Atau kang lacut li rakyatihi mari rakyat si imam mari kang dolimi rakyat iku berarti kudu sedih. Apakah kita senang? Orang kita Rasulullah Rasulullah SAW mansapane wong jaa kang doa sapa wong lidzalimin mari kang dolim bil baqai lawan tetep kalau habba maka teman-teman demen sapa ayu sapa ya tadi maksiat sapa mustalafi ahdi illa mu'minin Allah sampai pertahankan malah doakan kekal kontak di pemerintahan karbonik berarti dia akan senang bumi di maksiat yang kuasa itu. Jadi kalau mutakabir dan kang sombong, wong kang gede, wong kang anak bermin isu kang bagus, isu kang hebat, isu kang pinter. Jadi sombong wong sing nganggep dhewe lebih atau wong kang nganggep wong sajene ku lebih kecil dari dhewe karena wong sombong. Ruya cerita Anas dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusyadu dikumpulkan atau dan giring al-mutakabbiruna dan giring sopal mutakabbiruna kang sombong-sombong kabeh yaumul jumat yaumul qiyamah dan kiamat yusyadu dan giring sopal mutakabbiruna kang sombong-sombong kabeh yaumul qiyamah dan kiamat amsalan duri kayaman dan disebut visuari jari dalam bentuk pirang lanang yang syagum kang nutupi irijal wa duduk hina minggu 5 kali saya sahabat-sahabat tempat ayat semut hidup duduk lama-lama begini minggu 5 kali saya sahabat-sahabat tempat yusaku dan kiri kafe ilasi di jahannam mari penjara jahannam ilasi jahannam mari penjara jahannam yusama kang diaran yokosi penjara jahannam burusa ikan burus aran penjara jahannam kambung bongbong sing sombong anak cewek penjara yuskauna den diri kabe yuskauna den diri yuskauna den diri kabe sopa sing
dan kiri kabeh min usorati ahlin nari saking nanah buke saking dia nanah ahli neraka kiri kabeh saking nanah ahli neraka nanah sambuti nanah buke si ahli nar riwayat hadis sahih Imam Ahmad dan Tirmidzi wa disapamani sang sira dan berkata senang setan iblis wal waliran wong sugi alladzi la yubalika orang peduli sapa sugi wal wong sugi alladzi la yubalika orang peduli sapa sugi min aina intasabu sak endi diperoleh opal malu harta sing ditembulake opal malu harta wong sugi tidak pedulikan bida sing di wabi madalan di dalam apa yunfiku infakakan sopo si sugi wong sugi tidak mempedulikan harta sing endi atau kanggo apa hartane kita anak wong sugi ini sugi kok mungkin sadri mati wasiat kira-kira sama guys yang pada kita ngerti bahwa di kuburan dewi akan ngerti perlu akhirnya wong sugi mau pada kita mati kamu sama sing gelem batu di kita di kuburan tipe warisan separuhnya cegah kita wong sing gelem ngomongin anak-anak anak-anak kita kok bang kita mati baturan di kuburan ya anak masih gelem yang bateri main di kuburan bila dikubur mungkin mau nanti langkah siapa sing gelem akhirnya anak sing gelem iku siapa wong sing melarat jimprat kemudian melarat jimprat itu melarat kok karena apa dia merasa gampang oleh separuh harta kekayaan akhirnya secara langsung ya wis dilalah dari mati karena usaha kita akan perjanjian kalau kita mati simpan kita baturana ambil aja dewe kan di kuburan baturana akhirnya dia kayak pada jangan baturi dikubur yang dikubur mengiringan tapi dia masih urip di PHW kepada akhirnya apa dilalah bukan nakiriku orang nakoni mayit nakoni wong sing kita padahal wong ngarang tinggi ini kampak siji kampak gede siji kamu berarti jika kamu bawa anak kubur ketika anak jadi menggawe gelem akhirnya malaikat kemarin wong dalem sing nakonane wong sing gak wong sing nggonan wae tahu sampai sira malu bukan besar sing dira apa gitu itu dingin di sing apa kanggo apa kampak siji baru jam takoni akhirnya jadi saya sing sebagai metu mana beli kuat kan wis bagian dibalas gimana lah kampak siji tak pernah menang rong jauh kampak sing di oleh tuku oleh siapa bikin duitnya sing di oleh menggawa sing di jadi kampak kanggo apa sampai tahun nak oleh kampak siji mana ya ketika wong itu benar-benar mempedulikan aina kita satu wa aina wa bimada yunfiku juga oleh sing di oleh harapan kemana infak mulanya sebenarnya kami senang ini setan nomor satu saya wal alim kan tidak punya setan wal alim ada di sodako kamu benerakan sopo alim wong alim sodako benerakan sopo al amiro ing raja ing ratu pemerintah ala jori ingatase laju tesi amin wong alim tapi benerakan ning berrukun kudolim berrukun salah tapi bener-bener nah itu wong alim kamu makanya wong alim dadi bakure setan alhamdulillah Rawiya diriwayatkan sahabat satria kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kita sebut Nabi mansa pada wong akta kang awi fatwa sapa wong mansa pada wong akta kang gawe fatwa sapa wong diberi ilmu lawan tanpa ilmu la'at kang laknat iki wong sapa malaikat sama malaikat langit wal ardan bumi wong sing fatwa
tanpa ilmu bakal dilaknat sing malaikat lan malaikat bumi rohehan sama asap. Kalimani watajirun wong dagang al-khairu kang cindra ilmi kali ilang takra akhirat ilmu ilang takra dikurangi wal mizan timbangan fi wali dari kata mohon kabeh wong dagang sing tukang ngurangi takaran ngurangi timbangan atau ngurangi meteran. Kalimani wal muhtakiru lan wal muhtakiru wal muhtakiru kang nyimpen panganan nimbun makanan wal muhtakiru kang nimbun ya sedaya banyak tuku soal buta makan pokok bahan pokok wa malan barang-barang yu'inu kang nulungi apa membantu apa ma'alingat sekut kalah mekai daging waktu pada dalam waktu larang payah bisu makanan semua itu dia bisu supaya ada semua pihak larang kulirang dari kasari mengkon wa asdida di hajat nasi waktu butuh esi pamat putih manusia nilai marimbu dikuaran nimbun barang tuku tulis rawati simpan biar pakai lagi larang kok masa butuh kau nabi itu kuaran penimbun ini bahasa itu takdir ibu senangan sama senangan iblis kalau kita drawati dan paus rakyat pada keteteran berarti berdorong lebih langkah naik matu itu ambil harganya yang butuh dari wanita kas biasa dalam puluh karena butuh itu ada 45-40 atau apapun mutakhir. Mulai pemerintah benar-benar mencari ketika hal lain pasti penimbun itu pasti ada penimbun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ita kang nimbun sapa man sa'ita kang nimbun sapa aman kimpangan arba'ina lipat pada Madinah faqad bari'a maka kebebasan sopan lebaran sopan bintang sing Gusti Allah wa bari'a kebebasan sapa Gusti Allah saking man alhamdulillah. Mansa pada kita karo kang nimbun sapa wong ta'aman ing panganan arba'ina patang lapan ya Madinah bapak bari apa temen bebas sapa man sing Gusti Allah wa bari bebas sapa Gusti Allah barang sapa Allah bisakiman wa qala kita sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita karo kang nimbun sapa man muslimin ing atas Islam ta'am ing panganan muslimin dorobahu maka mukul maka dorobahu maka dadakakan iman sopor Gusti Allah bil judamin bil batin maka masa maka dawet maka dadakan lapat dorobahu manake mereka sana anas ngomong anak patang siji anti doroba mukul doroba bagi doroba musak doroba ngitung doroba ngeping doroba dadakan doroba jadi lapat sih doroba kayak mana Doroban dadakan ing amal sopor Gusti Allah bil judami kelawan penyakit kusta. Bil judami kelawan penyakit kusta lekra wal inflasi dan bangkrut. Wal inflasi bangkrut tidak Gusti Allah bakal ada penyakit kusta dan bakal bangkrut ketika Allah berani nimbun tingkakan muis. Wazanilan wong kang zina termasuk kang disenangi setan ruwiyah riwayatkan diri atas sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kepada Nabi iyyakum wa diyazrakabi wa zina fa inna bihi karas ikut zina arwah sering dipatang tinggal patang junhiku ngilang proposina al-bahaim cerah ing mencorok minal wasi wajah wayak dan mutong oposina arizko rizki was itu dan berdoa proposina ar-Rahman yang Gusti Allah was tawajibulan dan tepat proposina al-huda ing lagun finnar ing dalam neraka sehingga dapat menghilangkan cerai wajah bisa potong rezeki bisa mendoakan Gusti Allah bahkan wajib bahkan pulang dengan neraka rawane nasabah Tabarani kalimani wa riba kampangan riba warada itu mengkabarkan hadis inna akla riba satrakaman riba iku yu'adabu dan siksa sebab riba min hina yamutu saking maksane mati
sapa si akil ilayah mungkin tidak kiamat bisa bahati kelawan menangi yang menangi bisa bahati kelawan menangi menang loyor bisa bahati kelawan menangi kelawan bibah ing dalam mengarah program apa bisa dami kang pada gede itu siksane kok kamari bisa dami kang pada gede wa ana rasa riba iku kamu di balamakon di bandemi bina al-hajar tadi waktu ulama kapan-kapan di bandelakan atau dengan kelompok sopo si riba hadir di waktu sampai makam loyor sopo lagi sopo riba binglawan hajar ada balik mani kepada si riba bangirul halal wongkang mangapakar pahu tincang mesi aku riba paling kamu maka paling kamu maka tinggal maka mani maka sampai si aku riba hak waktu kalian waktu satu dan bakti mari dinambah aku saya orang bilang bahwa kita sama kota dan kota inna akal riba satu unek kongkang makan riba iku ipatu dentang akan soal riba yaumul qiyamah mah majnun dan simya majnun taman majnunan hale edan al-qaidan kalimanikang gati setan seneng mani wal bakhil ulan wong medit alladzi la yubali kamara peduli sabakhil min aina saking endi yan mengumpula kasabakhil al-paling harta min aina saking endi yan mengumpula kasabakhil al-paling harta qala tika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanifa ora rusak omongan harta bibirin ing dalam bibarin ing dalam daratan lebah lan segara mata di rusak omongan harta bibarin ing dalam daratan balabah nara segara illa bi zakati kecuali lawan 3 zakat bahasa itu daripada bak rotastin lawan bacane kurin gandum bacane bintin bagus bacane barin daratan beda harakat baik antecedent lamun jilaka kata lamun sampai jilaka tulisan wala bahrin bisa betul bacanya wala bibin orang bagus bibin kebagusan tulisannya bak rotas diwaca bibin artinya saja kurin ya saja maning barin ya barin daratan bibin kebagusan kurin gandum nanti harpat maksudnya kata harpat ya harpat mata lima orang sama koman harta bari dalam daratan malabar segar lautan illa min zakati kecuali lawan 3 zakat. Satu semani kang disenengi setan iblis senang wasyari bolokam berilan kang minum arak almut minum kang lambungaken kang terus-terusan wasyari bolokam berilan kang minum arak almut minum kang terus-terusan alai ngatas koman Buya dan dikatakan sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang disebut Nabi mangsa paneku syari bakal minum sokong ing arab. Kharaja maka metu apa nur imani cahaya iman min jofi saking atine wong. Sapa sing ing arab maka cahaya keimanane sing atine iman. Ketika lakaan iman lakaan acang ya wis. Orang bisa selamat. Namun min jawab saat ini mah rawani riwayat hadis sapa Tabarani iku 10 mau kang disenengi setan padahal setan itu musuh jadi kita kalau musuh setan kudu seneng atau kudu sengit karena musuh karena setan musuh berarti kudu dilawan karena kita melawan kudu menang. Dari kajian kita permaning semua kala makhluk takon sopan Nabi kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon maning pakam adauka min umat iblis maka pira ada utawi musuh sira umat mati musuh pira bis
Bukan Badri sila 10 golongan. Kita sila musuh kiraman. Qala jawab iblis. Ai iblis Rasulullah dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akdai utawi pira-pira musuh isun. Iku isduna rong kudu apa rong golongan. Musuh dia. Jadi iblisnya musuh isun rong kudu. Akdai utawi musuh isun iku rong kudu iku rong apa golongan. Ana rong kudu golongan kang musuh sama. Awal utawi kawitane si napa iku antaya sampean ya Muhammad. Pertama sampean Muhammad tak musik kita. Jadi adu jadi badre setan, akase setan tadi musuhe. Bakal musuh setan berarti kekasih Gusti Allah. Kekasih setan berarti musuhe. Kekasih setan berarti musuh Allah. Alhamdulillah. Awas. Musuhnya setan ana rong kudu siji sapa jadi kanjeng Nabi siji anta ya Muhammad sampean Muhammad musuh kita Pak ini maka isun iku kuhiduka bersengit isun kaking sampean isun sengit di sampean ai abu tegese pedu isun ahla baitika ing ahli bait sampean siji sampean musuh kita wal alim lan alim al amilu kang ngapalaken bil ilmi. Awalane setan iku musuh kita. Bakal musuh kudu dilawan. Bakal wong lawan wong belit wong perang pengen menang tak kalah. Menang pas kudu menang. Nah, ketika wong pengen menang biasanya di samping punya strategi yang bagus juga memenuhi kelemahan musuh. Nah, wong bal-balan bisa menang biasanya melawan apa? Memenuhi kelemahan musuh. Ketika wong perang pertandingan perlawanan bisa menangkan kadang-kadang ngerti ning kelemahan musuh. Tinju apa pas memenuhi kelemahan musuh bisa menang. Setan wis ngupahi tanda-tanda wis ngupahi bocoran kelemahan dhewe. Siji waktu kanjeng Nabi kan Jumatan. Malam Jumatan ing arep masjid lawa anak iblis sing jendol. Iblis kan Jumatan lewat. Goda waktu Jumatan. Akhirnya kanjeng Nabi ketakon, "Iblis, sirana apa dikene?" Iblis jawab, Muhammad, kita ku di komponi Gusti Allah kon nunggu ning kene kon jawab pertanyaane sampean sampai lu tak ono jawab. Jare kanjeng Nabi ya wis siji takon kenapa sampean melawan umat kita berjamaah? Kenapa ira iblis itu sampai bagus teman? Kenapa sira iblis? Kenapa sira iblis melagai umat jamaah? Jadi bisa arti Muhammad lamun di umat sampai jamaah kita udah kayak dibuki kayak dikasih karo kampak terus sikap pulang. Loh, berarti melawan kita berarti lamun jamaah setan kalah bil. Kalah nang jamaah itu bocoran si setan gini. Bocoran si setan kelemahan setan kita kudu bisa. Karena kita sebelum kelemahan setan dikai bocoran siji jamaah. Loro kenapa guys sirah melawi umat sedekah aku bakal sampai sedekah kita kan balapan ke alam itu mengunci jadi sedekah tadi apa maning kenapa sampai melawi umat kita umat kita kon baca Quran aku bulan baca Quran panas berarti ini bocoran kang dilawan ning setan kelemahannya setan. Jadi bakal pengen menang lawan setan wis duwe kelemahannya ya jamaah, ya baca Quran, ya sedekah itu dapat melumpuhkan siapa? Setan. Barang jamaah orang dia mau beli baca Quran beli sedekah ya setannya seneng. Kalah kita tidak kalah. Jadi tonjok sama perkat si jibi kawis kamu. Jadi hari kita bareng-bareng lawan setan. Setan yang bocoran. Mulanya musuh setan siji sampai Muhammad.
Nomor loro wal alim kang pribet mau sing disenangi anak alim. Kita segiti anak alim tapi wal alim al-amil kang amal bil ilmi lan ilmune. Ai wasada ulah sekabe kebagusan. Wasairil abrori lan sekabe kebagusan. Tolimani musa setan kuwaham Qur'an kang hafal Qur'an hafidu tegese kang gawa Qur'an ida amina tak ida amana kalian amal sapa hamil dimangran barang fitlah Qur'an wong sing hafal Qur'an kali bisa beramal apa-apa kan Al-Qur'an. Qala tika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamlatul Qur'an itu kang hafal Qur'an iku urapa ahli jannati kang dikenal kang diuruhane si keluarga surga yaumul kiamat wasyuhada ute kang mati syahid iku kuwa dari jannati kang giring ahli surga wal anbiya utai para nabi iku sadatul ahli jannati kang dadi gustine si ahli surga. Musuh setan anak manik kang sedikit setan wal muadzin kang adzan nilai terus Allah. Adzan setan setan itu ada di samping kanggo ngundang jamaah, ngundang ngomong salat jamaah tanda waktu masuk tugas ada itu bisa digunakan kanggo ngusir setan. Bisa ada kanggo ngusir setan. Mau aja pesannya diadani. Buat adina kang adzan setan lain bakal adzan. Karena mau pada dodo pada jenderal pada jenggol di bancong barang adzan mati kloyo wah kampung nang adzan. Wal kang ada lain karena Allah dari karena Allah bi khamsi shalawatin di dalam 5 waktu adzan dalam waktu adzan lillahi ta'ala itu karena pendek itu karena macam-macam bis adzan lillahi ta'ala bi khamsi shalawatin di dalam 5 salat. Qala dengan sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muadzin kudu kang adzan al mutasibu kang karena Allah iku syahidi kau mati syahid. Al-mutasakh itu kang belepotan. Apa belepotan? Nanti belepotan berliburan ya. Bahasa Indonesia berliburan. Al-mutasakh itu kang belepotan kang berliburan bidami di dalam ketia si syahid. Idza mata nagal mati sapa syahid la bidawat maqratin uleri opo bi qabri dalam kuburan syahid. Wong tukang adzan 5 waktu adzan terus adzan karena Allah maka kaya mati syahid kang berlumuran darah sehingga ketika mati pun laler ular bakal mangan di kuburane adzan. Barang topik pun adzan di film belajar adzan mengubah lu ganjar adzan lillahi ta'ala. Tolimani saturuse kang dimusik Gusti Allah ibadi tegese adzan alladzi arada kang apa sepogo bi adzan lan adzan semadin wajh Allahi ingdate Allah lahu kadesim adin ajrul ude ganjaran kajilau iku kadim adin ajrul ude ganjaran kaji syahidi kaya ganjar mati syahid wala takul orang mangan iku adin opo adu bumi orang mangan iku arti pangan iku bumi awake dalam adzan karena Allah duwe upai ganjaran kaya gandu mati syahid. Boleh suku kita hutan adzan. Amjar hutan adzan. Rambutan adzan. Kalau mikir gak balik pesak. Wa muhibbul fuqara talimani wa muhibbul fuqara lakang demen wong fakir wal masakin wong miskin wal yatam lan wong yatim kang dimusuhi kang setan sengit wa muhibbul fuqara idan kang demen wong fakir wal masakin wong miskin wal yatam ruwiya dan riwayatkan sapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al julusu udailunggu mang fuqara isa wong fakir iku min tawadu sing tawadu wa wa utawi tawadu iku min afdal jihad sa'id utama jihad rawahu hadis sopadelan wa ruwira diriwayatkan mani sopan usatne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likul nanti ka sapa Nabi likul syai'in iku kali sahabat-sahabat swiji likul syai'in kali sahabat-sahabat swiji miftah uta kunci kabeh barang apa nata kuncine wa miftahul jannati kuncine swarga
iku hubbul masakin demen wong miskin wal fuqara demen wong fakir. Kunci swarga demen wong miskin, demen wong fakir. Tolimani wa tuqal fil rahim la tuqal binan andueni wong kang duweni ati rahimin kang asal kang melasa. Tapi jami umur ibadilan ing dalam sekabehane keberkahan kaulan Allah. La siapa takul ma'asi maksiat. Di ati kang wal buat tawadu bil haqqi wal kebenaran. Orang kita syekh wat tawadu apa tawadu itu syekh wat tawadu itu al istislam menyerahkan bil haqqi wal kebenaran. Ibu al islam menyerahkan bil haqqi wal kebenaran. Wa tarqul itirad dan ninggal tentang al hukm atas hukum. Tolimani kang termasuk dimusuhi setan wasyabul lan pemuda. Nasya'a kang cukul kang timbul kang semangat. Itu adri dalam taat Gusti Allah. Pemuda kang taat Gusti Allah ada wong tua sepantas kan mati dari ibadah perpantas ini Allah. Wasyabul lan pemuda nasya'a kang semangat kang ya salatu kang semangat sapa syabul itu adri dalam Allah. Aisyah kita sebuah pemuda mutiun kang taat dari Gusti Allah minas sighari saking wong cilik ila kibari minas saking cilik ila kibari gede. Pemuda sing taat pada Gusti Allah sampeyan itu berarti pemuda-pemuda kang taat pada Gusti Allah. Amin. Sehingga dadi musuh setan. Bakal musuh setan ketemuan Gusti Allah. Ya pemuda itu pemuda ketik. Pemuda yang kemudian ketika senang menyembah, senang ibadah, taat, sehingga cerita taat dan dimusuhi setan dan dikasih Allah. Wa halali langkang mangan halal. Wa hal kang man halal pada Rasul Abbas la yaqbalu orang lima sapa Gusti Allah. La yaqbalu orang lima sapa Allah Gusti Allah salat amrin. La yaqbalu orang lima sapa Allah Gusti Allah salat amrin salat awak-awakan ing salat wong sapa bae fi jawfi kang iku ing dalam petang esi kuwi. La yaqbalu orang lima sapa Allah Gusti Allah salat amrin ing salat wong fi jawfi kang iku ing dalam petang esi wong lukmatu haramin uti kudukan haram. Alhamdulillah Gusti Allah dibakar lima salat wong kanggo mau ana sapulukan mangan kang haram. Wasyabani lan pemuda loro al mutahabbani kang saling seneng karone billahi karena Allah demi karena Allah. Aida ayamuda tegas samaya tamati semuda wal hari sudah kang jaga ayu wahab tegas kang jaga asul dengan salat fil jamaati kelawan jamaah sarta jamaah termasuk musuh setan wong sing nemen-nemeni jaga salat berjamaah ala sunnah al-surat bil jamaah dalam jamaah qala dengan sabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis surat dhewe kawanan pisan bukti kawanan mani sembahyang jamaah beli kawanan pisan. Pengen dari musuh setan kudu jaga salat jamaah. Wajah salat bil jamaah serta qala sallallahu alaihi wasallam sallu salata sirakabe khalfa kulli birrin ing budi sabar kang bagus birrin badin jalan apa birrin sallu salata sirakabe khalfa kulli birrin ing lam sagri sabar kang bagus bapa jeneng lanjut waladil wong mani kang tadi musuh setan waladilan wong sholat yusoli kang sholat sapolani billahi dalam waktu bengi wana suhalat yang bersekuni ya pun pada turu ketika dewa kesembayang bengi wong sejid pada turu kita sembayang qala tika sabakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu minan laili walau arba'an sallu walau raka'aini min ahli baitin ta'rafu lahum salatun illa nadahu munadin ya al-bait kumu di salat Kanjeng Nabi dawuh piken sallu salat sira kabeh minal laili saking bengi
walau arba saiku patang rakaat sallu salata sira kabeh walau rakaat disritan iku rakaat ma min ahli baitin orang di ahli rumah Turopo kang dikenal kang diweruhi lau kadhe si ahli baitin opo salat bila saiki illa nada kusri undang ing ahli bait sapa menawi undang ya ahli bait ahli bait tangi sira kabeh jenengan sira kabeh salat sira kabeh tolimani wong termasuk wong kang dimusuhi setan wala dilan wong yusik kang nahan sapa man kang mampu nahan sapa nafsu an haram sing haram in aqwali ing pira-pira pengucap wal amal penggawean segala ucapane segala penggaweane mampu menahan dari hal kang diharam wala dilan wong yasiku kang nasihati sapa wong ayo wabiyatin yaku kang doa sapa ikhwani mari sadulure mari batur-bature wale seorang ikon ante opo sing siji-siji ora duwe apa-apa ora diguna karo batur doana batur bagus betul baik ai bila khusyid sampai wujud wal hiklan dengki wal khidaila niku qala kita sapa Bashir bin Harb ra'aitu ningali sapa Nabi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala kita sapa Nabi ya Bishr atadri ana tahurusira lima rafakallah atadri ana tahurusira lima kenapa rafaka ngangkat sira sapa terus kamu mimben Afrika sampai antara berbagai usia fakul Muhammad sallallahu boten Nabi tak umur misteri guru bisra kenapa sira derajat dari luhur ketimbang batu ya fakul tulah qala jawab Nabi qala binti baika karena anu tesira li sunnati mari sunnah isun wa khidmatuka lan ladina sira as-shalih kang saleh lan ladina sira wa khidmatika lan ladina sira as-shalihin kang saleh warsikal lan nasihati sira li wanika mari batur sira wa mahabbatika lan bersira ya sahabat isun wa ahli bait isun hadu taika iku alladika balahu kang nyampe akan opola di sira mana al ing tempat kebenaran tempat kebagusan alladzi hadu tawiki perkara alladzi hada balahu kang nyampe opola di sira mana al ing tempat keluhuran tempat kebagusan iki kama tak tadi dana ing tempat kebagusan keluhuran tempat kebagusan sira menggu sunah isun ladeni wong saleh nasati batur-bature seneng sahabat-sahabat seneng ahli bait iki kamu tadi bisa nyampe akan di mana si abdo toliban lan yaqulu abada ala wuduin wong kang dari setan wong kang yaqulu ala yaqulu kang ana sapa nanti awak iku ala wuduin tersebut setan aku digawe sing geni ku ala kenang banyu ketika Gusti Allah gawe bumi gojang ganjing dari gunung dari tenang sebelah kacing gila Gusti anak sing sakuate watu gunung watu anak sing sakuate watu anak apa besi watu digampang besi bisa hancur tadi anak kecil tak apa Gusti anak sing sakuate watu awasi anak geni bisa ngancurkan besi kita dibakar geninya jadi hancur. Jadi apa nih? Saya anak bisa kakak saksi bisa ngalahkan geni, anak banyu. Jadi waktu kalah kena besi kalah kena geni kalah kena banyu. Anak bisa ngalahkan besi mulia anak angin bisa nahan banyu bisa. Angin. Jadi tidak anak ini sing bisa ngalahkan angin. Bagus. Kalau habis waktu karena besi karena geni karena banyu karena angin. Anak bisa anak apa? Kau dari Nabi Muhammad umat Muhammad kang ikhlas kang ibadah kang sedekah siti kang bisa mengalahkan. Nah, apa sebabnya? Waktu besi bisa mengalahkan batu, tapi geni bisa mengalahkan besi.
Geni bisa menang banyu bisa menang angin, tapi angin sama hebatnya belum bisa ngalahaken, belum bisa nahan bendune pangeran, belum bisa nahan bendune pangeran. Tapi sedekah sirri sudah kang dirasa sudah kang terang-terangan ini bisa menahan ghadabillah, bisa nahan segala-gala karena bisa nahan bendune Gusti Allah. Jadi sing paling kuat ya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang gelem ikhlas amal ikhlas karo Gusti Allah. Setan itu digawe sing banyu kaya saya geni kalih nang banyu. Mulanya ketika nafsu gawe banyu wudu, ambil setan gawe haram. Wala tanu yakunu kang ana sapa salani abad salah sekolah kunjungan tersebut. Orang kita sabukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapa wong tawal doa kang banyu wudu sapa wong ala ring atas suci. Banyu wudu kutiba maka ditulis lan kadhe manapa asyru hasanatin 10 kebagusan. Siapa sih wudu lagi kesuci? Kalau kita syaitan kalau mutawa soal wudu yang anak bae gangguan. Tapi minimal wis ari kon mutawa sekarang rotan aman minimal belajar kita setiap mandi di kolam wudu nguyuh atau aja wudu bis banget. Wudu. Pokoknya setiap apapun dalam kesempatan apapun ketika bilang wudu banyu belajar pun begini. Arwah wudu batal wudu sekarang golongan kita yang masih ada orang-orang yang bis minimal sih bakal mengkolah wudu nguyuh wudu ngisi busana apa banyu wudu. Tasing sawah lekotan kali adus sekali banyu wudu. Tas adus apa tas penting-penting orang besu ya banyu wis batu mengkol bisa fokus penting. Kira-kira belajar pada orang yang mancing butuh nguyuh di kolam ini berangkat ya sebab ya wis orang butuh biasa apa aman ya orang ini qala Syekh Al-Hamdi man terasa menego tawal doa kang banyu itu sokoman wuduan lawan wudu sahiban kang bareng diturin paling suci kutiba maka ditulis dapat imam opo asyru wudu'atin 10 wudu'an wal wudu iku bisa bi'atin hasanatin kelawan 700 kebagusan. Satu wudu oleh 700 kebaikan. Bakal wudunya terus berarti siapa sing wudu masing dia wudu dari wudu mana ditulis 10 700 pirang itu udah itu 700 ping 10 itu bagusan lian akal mutu'apati karena satu dikini lipat ganda dikelah iku sabukati ziyadatin 700 tambahan al asli ngata 10 al-baguri kanjeng tulis fi qolidan Allah ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha man sama ja'a kang lakoni sepema bil hasanati bagusan kalau menerima asyru amsalihha utawi 10 kepada hasanah ala al-aqwal ing atase salah satu pendapat fal wudu ke hasanah kebagusan kaya doa maka dikelak wudu bi asyru kelas 10 summa kullu wahidin maka sama-sama siji min asyri 10 itu doa summa kullu wahidin maka sama-sama sawiji min asyri 10 itu doa dan dikelak nomor sewahid bisa mengatakan lawan 700 dari bayar bagi maka penting opo al-mulazamah tapi ala wudu'i ala hadal ajri jingati beganjar al-azim aku penting atas segala ganjar usaha nabi pisan dan penting diusahakan banyu hari mulazamah udah wudu sing masih abot sing penting belajar ketika kita parting kolam niat padu esuk tapi usahakan kira banyu mengkola niat nguyuh ya banyu dikali tas penggawe jemput dikali ya banyu dia ada berarti lagi melatih sering sing penting ada orang sing penting sering lah banyu apa
kanggo dikira setan. Lan setan sengit di wong utuhan bae yo dia ke kalah sirah. Setan sing gede kalah menang. Wasaqiyun lan wong